Range 256. Send pa po yan, ma'am. Okay niya po dito. Saan? Yan po. Dalawa. Ano na pala yun? Tapos check nyo po yung physical, ma'am. Kung may mga scratch or dents po siya. Yeah, ma'am. Fresh yan, ma'am. Kaka-deliver lang kahapon. Yes. Oo, kahapon nandito ko eh. Ano eh. Check nyo po. Check nyo ma'am kung may mga scratches, dents, or damage. Sa lahat ng side, ma'am. Ay, sorry po. Yan, sa ilalim. Double check nyo ma'am, maigi. May benta ako. Abo. Sila naman may ganun. Apo, signal yan ma'am. Yung Felix ma meron. Sa screen din ma'am, pa-check. Wala naman. Yan, okay naman po. Pa-double check lang natin ma'am. Double check ko lang po. Okay. Ganda no? Yes, ma'am. Okay niyo po dito, ma'am. 624 mo kayo. Sa'yo lang pwede. Saglit lang sir ha. Sige po ma'am. I-set up lang po namin. Anong pro class ma'am? Ikot mo nga. Medyo Meron ma'am. yan. Meron class? Okay na. So set up ko lang, ma'am, ha. Kukonek lang natin sa Wi-Fi. Ayun o. Ilang gig ma'am? Bakit dalawa ba?